Hallo Garten, is Misha Catriona Lexy Campbell agus sé skrivet ar a húnam. Ha mi seo iniu et son buo prochbak jenne kondareif e kuatri cruoche characterin. Bevelum taik a hortga urislorichen na halappe agus kujo cornejorichen et son een chorum hortmo e vi seo kondareif iniu. Si mi nog eens gwed piawn agus pís paper a kutsesha or ha sin dol jenu ekar sich Buckinú fed a lorach sin na character an in héin agus an nóir sin na scialachan had sin fan na character an sin. I bharach a sin be sin cuat ed a theme an biach nio an ceist a had sin fo sciol na character. Agus gator skrivet dar an had clach doin at der jalitje lorach an scialachan ache a chúse sé seo in gan a doin a charlaumse a vi ga janu. Mar sin je ma hasú jeshan Ever piawn. Agus, ha mi son yn hosiog gyddoch ysmengig siw ed awm y chorigin an yn chim. Stoch y gyrru y loniw y ham. Stoch y gyrru na mian ysyn y ham. Stoch y gyrru mblion y 3,000 y ham. Awm y chorigin an yn chim. Nis gwed sy'n acw. Yn aryd a efo mi gyuriad of smengig sé aatje. Aatje gen a chorigin. Stoch gri duhig a chorigin a han. Stoch gri balle sonrich a han. Stoch gri balle fictional a han. Je stoch gri plana jelle huas as na spelen a han. Gyurig is menig shu et aatje. Snakke? Gleva. In naryd am y gyuriad of eisiw, sé catch fel yn character acu y ffyddoch. Fel at y ffyddoch an y taimor spadrol. Stoker at y ffyddoch an y caravan. Nio an y bochant buk. Stoker at y ffyddoch an y flat, hwys ag mwch skyscraper. Catch fel yn character acu y ffyddoch. Snydd hasyn acu. In naryd a mi son gnisio go sé, Davies yn character y gianu et son opad. Nio, Davies at y gianu et son matting bio, e fel opad achge. Agus mar a hel, Davies at y gianu et son cosnig. Nio, et son matting bio. Davies yn character ac et y gianu. Agus nid hasyn acu. In na cheist sé, colesio hang character ac et y ffyddoch. Co had chymig lor mar a savist. E fel at y ffyddoch cwnri tjölloch. E fel clownach yn jo peitichen. Stok at chidoch y ffyddoch lo heen. Stok fel flatmate ace. Coles a hang character ac et y ffyddoch. Agus at sa haw smynioch ag et sin. Ha mi son gysmynioch cydjoch y misg yn ddynnu ha sio. Co is ask et do character. Co yn confidant ace. Co is ym hiat y bring. Bydd hawdd dig yn y cwddore. E fel dingis y mi o'r siwn ace. Stoch yn achel. Sy'n yn achest ma ha. Coles yn character y ffyddoch. Agus co as na dynysyn is ask gan y character. Fe mi gaif mi nad nio ga smynioch o geda sy'n. Sy'n acw yn is? Nefe mi tron y cesyn oedd unrhyw adele, gyddoch y son y fi cainjo gylad ule acw. Yn hosiog, catch fed sy'n ond yn chyn. Yn orsyn, yn naatje fad y fed sy'n. As jay sy'n, catch fed yn character ac y ffyddoch. Davies yn character ac y gianu, edd son opad, yw edd son matting bio. Agus, coles a hang character ac y ffyddoch. Co na dyngu hat symig lore, mar y savist. Agus as na dyngu sy'n, co is asgaif. Ma sy'n ac ule, fydd sy'n glos dy ddyrd chwn yna chiesh. So sy'n gen eisiau sy'n go cnien y character. Thosach yw ffernach mae ie'n deisio sy'n dingin o che a hante garidu. Agus y hiad chiesh hac ym gaif sé, dein o rwyd yn ysgelo. Dein o rwyd yn siarlo.
na rutan a hator toloch ysgaif, na rutan edrych fel mionachge. Dyn rutan a cordru, dyn rutan sa the gianu et son yn hwgal hen ma hat the faddoch in iasol. Pleasures. Dyn rutan a cordru lit the character. Na mi gaif, mi na tnio gas mynioch ma jenshin. Na da hashin aku, ha mi giwr ar y fynish smynioch ma jen na rutan nach cylet o character. Rutan nach ele cordru, rutan ha cwr fiacol ore, stoch rutan ha grain ore, ha tortod vi faddoch in chain. Na rutan nach cylo. Sinna kunish? Gleva. Kars ma ha sio na chesjakum. Nan hoddach tu wish non na nierut with the character inshgut en nerut sonriche evat de giori ansent heel. De hannegat. Nan vernige tu gat the character. De en rut sonriche evat de giori. Just one wish. De hannegat. Es fit as you minach for kagol is menjach ook ma jenshin. Karst ma ha. Agus nachéiste hacha ma ha ma dhéanaar characterin, bechor gaid the chinti chéle nish. She, they in kryptonite hek the character. They in likeshe a hake. Stoker with choshin pledi chocolate han. New stoker vela chidoch maar Superman heen roet ik in maar kryptonite. They a likeshe a hek the character. Agus roet a getig gemoor buai a hort ore. Nan chikiga as a rod. Kryptonite Achilles heel eg the character. De hashin. Neven mi gaid tronne question shin, chidoch inu adele, som Johnny Cage chocolate ula aku. Shishin, dene ruten is kele the character, nurden a thort gaif tolochis, dene ruten nach kele the character. Dene ruten vi het a giori, dan boeding gaif pug ach chidoch in rut. Agus ma jedig den likeshe hek the character. Kryptonite nyo Achilles heel the character. Go minach ma jedig. Leith from a question at fat. Jenny Cage ook as you het skrivig shias a hole route has you curie skrivig. Agus na shin ule aku inschwo de in hanam a het the character. Agus kuchok de hek denje es the character. Stoche gere iang alles dan da kai. Het de character actually iang book hek hole dinge So shin aku je weet from a question at fat. Jenny Cage got a hole kalaku norshin anamich the character. The mi gaid minach mak vak yoga elle Jenny Cage got shin ula aku agus norshin glosha shinga dirt. Shin ula aku nish? Meer veloch ma. Nish bechor ek a hole dinge aku nish. Character of Yaku, skriefje agus slaan ed ar bialu. Roet beginnam Gianu en ishe eori adaf, ma hashu on een boeien. Bring die hele, statte de video agus bring die hele, ma jen ar characteren. Inch ga kake hele, na roeten hashu skrivig shias. Ma hashu ma hou lacht heen, hashin kars gejor. Ha mi giori adaf she kujok, vuinoch de question shog ai pain. Ma hashu on een boeien, vet as you bring ma jen shog koenlag, ach ma hou lacht heen, je nog smeunig bakken, ma jen de question hasho. Schön. Atsa has u bring, ha mi giorike fernig shu, ja gach skrivige. De en roet is eindje nog, ma jene character sho gutse. De na roeten is tarinjoch, na roeten is blaste a larakshu. Na roeten ha jeme mach van een jak, na de huiga levig. Wie het mogelijk na de wou levig aan a kaakse boeien. Stokro roet jo gaan de leven wat. Kundu gat tukar gat denje, gedrink denje gade. Gad ik het bakken broon. Shin na roeten ha eindje nog, as a skialok akat, na roeten ha tukar fadokingen aan een denje. So shin ik hiat jesh, de na roeten hoog deintjen, hoog fadoking as a karakter akat. Agus kujok vet die boeien eensje. De roet wel iets in a fijn eindje nog kujok. In de arne kesh ham ik jorike fernig shu, at as you bring me in de karakter en show, she den strie hiishing het sonne karakter. Den conflict, den triplach, geetig chine naie karakter raket. Ha clues,
as na rúta na hasisiú a scríbeg. Cuatrí na hátrachan far an úr sin na rúta nach begélá. Na rúta na Lexy gaibh. Mar a savage sin fan an loragsú is trí na béthe. Na rúta ed an fémad oprochig jo fein seachad gus tían go éide. Agus ma jedig, ha mi giúri gefurnig siú ed gach karakter dé hake die uitsochig. Dé leson a hake die uitsochig. Kunas a jemes in karakter sjo faas, maar ginnin jo tje, et son gemiad na sjaad na vaad, ek toshoch na skjol. Sin de 3 question ha mi giúri kutsu ed gach karakter. Déine rúten is eintje nog, jo is taringjoch ma jene karakter sjo. Dé is 3. Jo een triplach. A had al een noekig as een skialoch. Agus, dé leson, a jemes in karakter uitsochig, et son gefaasap, gus een miad na sjar na vaad, ek toshoch na skjol. Gau bug an unionish a sjaltinga karakter ga kaki kele, agus a bring ma jen den question sin. Ma hau laat heen, sin kerskrior ha mis am heen kujok. Tidog smenig ma jen de question sin, stu kuatrische karakter, ak het heen. Da mi gaif gdesha kwak sin i janu, agus nor sin chide sin rash, et son bring bug an varok ma jen de karakter naku. Kerst ma ha, mi nog is gyro cwrag vacu sin, agus gyr siw nisio badog yn gyma iolo, ed na karakter naku, agus deina sio si dynia hawnta. Na da fys bringad karakter yn gyma trig, agus doc yn siwedd clain sin sio re, fi deina gra, ha karakter ma yin the want versus the need. Rwydyn ang karakter ac y giori, fi siwedd sin ysgrifig, na da hwrt siw rwydyn fag the giori, siach y rwydyn cael sy'n biele. Na rútan hat ik giori, agus na rútan is ver fémache. Na rútan I jemes at, mar mi gra mar jemes at uitsochig, gus noring ai faas. Agus bis stoch het morgen gaat sfasju bring, ger rútan mar sin noekig as de skialoch gan aku. Stoch het karakter ak het son vi shach na genje. Ach, femi at uitsochig mar goprich is at kaag. Het son triplotje choriken de goed kjarst. Stoker karakter ak het a kus jyn kusgat dynjelle. Agus a agus yn diawn so bak am chiche a gol gai pain gus yn nwring ai fas. So, sin na sio question that sy'n gyuri fi smynioch yn that sy'n bring ma yin karakterin. Wyd am I gyuri ar giannu yn ish gysio giannu bak an bring agus bak an smynioch ma yin na skrifsju. Ha min ish gyuri gydo sishu sias agus gyskrifsju sias doch a 3 rwten Ik weet het tachert aan de bechte karakter. Het zo'n feken deze karakter de handen. Zo'n bakken, zo'n doel aan een chorik in de goedore. Zo'n feken korische haat kolog. Hoe de schreef daar Lynn Anderson ruim zo ook in blauw nog aan de bureau hoe die characters are like tea bags. You find out how strong they are when you put them in hot water. So maar zo'n jeesje ha met zo'n kuntje aan shuanish. Ha met zo'n kuntje ar karakter aan een boon che. Prydrwytyn y gedig tachart na'n behe. Gedig fi'n andolan, nio challenge gan y karakter ac nes nie mat oprochig nio uitsochig. Kars me hebben mi gaib minach bak nio ga is son shnigianu. Kars me ha, nisje me ha 3 hachartes en sonrietje akku. Gedig sju bak an unig het shachet en nisje e bring die kaart gegelen me jen en hachartes en akku. Riest, at sa sju bring, is menjoch ma jen deine ruten is taringjoch, deine ruten ha frukkeroch de karakter. Ik weet dat die uanversoch eindje nog een fake in de karakter de jelike grue. Kus het bak aan hun je bring ma jen shin, ma ha laat heen riest, shin kerstgejaar, tje nog riest is menjoch ma jen deine tachert is in de skrive gulua, ha buloch je me maagjuut, agus as wel u jak het kuat riest. Kerst me ha, wel een nisje begoor de goede viaku, is zo'n toosje et skialoch. Begoor je even nisje wie vader kinke ma jolge de karakter, biach kaku en short route en ik tacher due, agus shadow kleva aku en een seul ake kujok. So roet me jij begin een bring, shit je ook team de skialke aku, njo gest voor, en we de skialke aku een punting.
Stocha go bfuil a scialach acu ma dhéan chu cutarmach sa ha teolach a daine. Stocha le tá ma dhéan chu bunateach sa ha bhí gubad cruai, nó bhí cumala dul na ha cúsin na dé. Stocha le ma dhéan chu cúnartoch sa ha techneolus. Stocha í scialach politicoch a hanan an dói. Siad chu seachad bagan úne níis, is smynne chu ma dhéan dé seoirse thím ahead is scialach acu. Sin acu níis? Cears ma ha. Well, sin acu é ha mi smynne chu, ha character acu, ha scialach acu, agus ha thím acu. Sin táiseach í uamsach láte is son gola d'irt agus táiseach is scríbeh is stóri acu. San tro characterin a hasin é lorach thím is aú han rutan hasin geanu nar behe fiús na rutan is slugge y bunting ed biachgan móre a ha gáalisteach na cringe cé, universal ideas. Ma yen dé haun a bhí bio as an hill. Rutan mar gild, a bhí dan, a bhí gildvor, a bhí Gílas. Get ha scialach ac at éing agus stocha go ma étram, ha hast go bhí benting ed na rutan a hasin an na nimig dói. Agus han gwni ma bhí smynne chu ma yen, dé se scialach a hau a gíse, dé se scialach a hau a soníse, agus cúnas a swning an character seo. A bhí ag clia nan sciol a hasin a tort seachat a thím. Wel, ha mi noch is grúsin nach chuteach a gaibh chartan, agus ha mi gwni tolig ffracard question sy'n bihe, gymi orsyn o'ch anwbrych edrych rwyd a ha sio. Ach, mae ha question acu, mae ein sgrifig on yn gaelig, mae ha si cwad son cordia sy'n bi, ha mi'n gwni tolig cordia bach a hort gaib, mae ha si wedd son question achud go yr yslorig yn halab go cwmni corneliorich yn, ha mi'n gwni tolig cordia hort gaib, mae'r sgrifig gaelig, gos ar cwtioch edrych rad y fi'n ansgrifig ar yn gaelig siw pein. Nog sgrúf stóri conad cordadai ríist uamasach dúrig nach burin go bheaun go persanta ach go mé nógus gin chunig sin ríist. Agus go bhar mis an chom léh na scialach gan acu me dhéan na characterin eint noch all ni chrúig siú in dú héin. Míle taig agus siari an draste.